Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amena dibi faranka bo trabu yoro do labi. Trabu dara sosol kelo shela. Ni tayde ni funyode ni jide ni bogode amena dibi faranka bo labi. Kun vimbe famu ke ala. Ni vle trabu sultan woro. Trabu sultan woro chini fle ka bampe. Maintenant wurji nous. Olu ye tasuma denw ye bleu nugu olu ye foɲan vert nugu olu ye bɔgɔ ye maintenant noir nugu vert ye ji ye noir nugu olu ye bɔgɔ ye maintenant komi mankan siyala an bɛna video ni passer k'a fili diɲɛ fɛ ka mɔgɔw bɔ dibi la n tɛ kuma gansan dɛ wala dɔ b'i ta sɔrɔ mɔgɔw bolo dɔ b'i ta sɔrɔ ala bolo dɔnni bɛ tɛlɛ ala b'a di mɔgɔ ma min ka d'a ye su ani tile a tɛ fɛn can ye donc tasuma den naani n y'ale bɔ fana o sigini filɛ seju adama inzan kalalaw fɔyɔ den naani mariju lomara badara muruzumana ji den naani bayaro talki lasina musa bɔgɔ den naani mangushi masa solomana nungɔrɔ tondi karaya a banna tasumadenw lolo n'i y'a compter a bɛ bɛn 24 ma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 tasmadenw banna a lolo 24 maintenant foɲɔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 fila 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 25 21 22 kele fila 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 a banna mena détail di tugun 24 sigurama 4 a bɛ bɛn 96 ma filɛ 24 fois 4 est égal à 96 pointiers turabuden lolo kuru bɛɛ a bɛ bɛn lolo de 96 ma n'i ye kuranna filɛ le saint courant i bɛ taa sɔrɔ suratu min bɛ bɛn suratu 96 ma a bɛ bɛn ikira ma ikira ye jigi ko fɔlɔ ye ale de kɔnna bɛɛ ɲɛ ikira kisi nɛma bama n'o ye muhamadu ye ikira jigilo kan suratu donc ale suratu 96 ale fana ye turabu fana ɲɛ sigi k'a fɔ ko oui turabu bɔra ala yɔrɔ kelen an bɛ na janfa limami ta o ye marifa ta ye janfa limami ta o ye marifa ye marifa ta tasuma ta min bɛ marifa kɔnɔ n'a ko paf a bɛ kisɛ ɲɔni ka bɔ o le ye nin maintenant adama ta o ye tasuma min bɛ mɔgɔw gɛrɛsɛgɛw jeni foro jenina bon jenina yɔrɔ in jenina dɛ taa wuli fɛn yɛrɛ ɲɛnama jɔlen la o adama ka baara de inzan tasuma min bɛ moteur kɔnɔ ala kali lo a tɛ sɔsɔ moteur ta o ye inzan de n'i y'a sɔsɔ n bɛ fɛn yira i la i yɛrɛ bɛ sɔn fana fo n'i banna parce que wala n bɛ sɔn caman ani n tɛ sɔn caman o bɛɛ bɛ an cɛ la ni n bɛ kelen di a ma n'i bɛ taa dugu la n'i la sira la gbɛ ni inzan nana ka na sira ta n'a y'i la dugu ta a concerné parce que kuma ka gɛlɛn ni inzan y'i la sira ta i la dugu ta la déplacement la bolifɛn b'i bolo ala kali lo i la bolifɛn bɛ tiɲɛ mais yɔrɔ min bɛ tiɲɛ moteur lo moteur le b'i bila panne na
a leçon be a ka ca leçon 200 ye ni enzan ye sira ta il a déplacement la ni borifɛn yɔrɔ min bɛ tiɲɛni ye pani bɛ sɔrɔ hali n'a kɛla a bɛ jɔ dɔrɔn ka bougie siɲɛ ou bien ka fɛngɛ siɲɛ moteur dayɛlɛ ka yɔrɔ dɔ wala i b'aw ladinɛ i bɛ sɔrɔ ka taa mais enzan de b'o de yira kelen ni enzan comme il a déplacement la ko sira ani juguya il a moteur bɛ kale k'a kale ni borifɛn kɔni b'i bolo parce que n'a ko sira ni juguya turabu duguma kuma bɛ changer i b'i yɛrɛ kɔlɔsi o la n'i ye turabu dalen don turabuden min jigila ni enzan ye sira kan ani juguya la o turabuden 4 fɔlɔ n'a kumala borifɛn kan fo ka taa dugukolo melenge o den 4 fɔlɔ tɛ kuma borifɛn wɛrɛ kan ni moteur bloqué tɛ a kɛla i la bɛnni ye o a kɛra la voiture ye o a kɛra remorque ye o a bɛ kuma kan mais enzan ko i ma i la déplacement la borifɛn na moteur ma fɛn ko sira ni juguya n'i ye pani sɔrɔ sira la a pani tɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ ye a bɛ kɛ moteur de ye mais mun n'a tɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ pour que a ma kɛ pine ye pine tɛ sabu badara ni badara ye sira ta i la dugu t'a la a bɛ gɛlɛya yira sira la mais n'a ye sira ta ka tila ka juguya ta ala kale don i la pine bɛ sɔgɔ ni kɔni b'i pɛrɛ i b'i pɛrɛ i bɛ fɔɲɔ kɛ pine sekuru la ou bien o bɛ tigi i ni la mobili ta dingɛ kolon dɔ kɔnɔ ye ala kale don a tɛ sɔsɔ kelen an k'o to yen leçon ma s'o ma maintenant enzan ta tasuma o ye ta min ye moteur kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko non enzan ye ji ye ji kalama lo dɛ c'est maçon c'est faux archi faux o tɛ se ka kɛ voilà ni ji kalama lo a bɛ na jiw le cɛla mais olu kosɔn a bɛ nin ta dɔrɔn k'a bila jidenw cɛla k'a dɔrɔ ta k'a bɔra ta c'est archi faux ni ye tasuma de tasuma bɛ moteur kɔnɔ a banna maintenant kala la ta o ye lumière le ale ta tɛ mɔgɔ jeni nɔrɔya portable nɔrɔya o ampoule minnu bɛ mɛnɛ fɛn nugu voilà o kala la o ye kala la ta tasuma de b'o ye o banna mariji fɔɲɔ a bɛ daminɛ fɔlɔnkoto la ani diɲɛ kɔnɔ fɔɲɔ bɛ don sanji dɔw kɔrɔ ka dugu halaki ka taa o ye mariju fɔɲɔ le fɔɲɔ barikatigi ale ɲɔgɔn fɔɲɔ barikatigi tɛ mariju fɔɲɔ n'ale bɔra yen lomara ye fɔɲɔ bilen lomara ye fɔɲɔ bilen poussière bilen avion jigitɔ hélico jigitɔ poussière la mobili nana tɛmɛ la poussière la siraba bilen ni sanji bɛ wuli fɔɲɔ bilen min bɛ bɔ nin ka fɛnw ɲagami fɔlɔnkoto ni fɛnw fɔɲɔ nugu o ye mariju ta fɔɲɔ ye mais maintenant lomara fɔɲɔ o ye fɔɲɔ bilen ye n ka minnu fɔ nin badara fɔɲɔ o ye neige ye fɔɲɔ bɛ na neige ma yɔrɔw la c'est-à-dire ale nɛnɛ quoi nɛnɛ bɛ se ka kɛ mais ni fɔɲɔ donna nɛnɛ kɔrɔ a bɛ juguya o ye badara fɔɲɔ de ye a bɛ mɔgɔ dɔw gosi fa dɔw bɛ to a la ala ni nɛnɛ fɛ o ye badara fɔɲɔ de ye n'ale donna fɔɲɔ kɔrɔ fɔɲɔ sumani kɔrɔ mɔgɔ dɔw nin bɛ to a la danfɛn dɔw nin bɛ to a la o ye nin neige ma yɔrɔ ale le nin maintenant mori zamana fɔɲɔ o ye da fɔɲɔ ye ani kalankɛ fɔɲɔ minnu bɛ bɔ adamaden da fɔɲɔ sumani a tɛ tiɲɛni kɛ ani sɔgɔmada fɔɲɔ a tɛ tiɲɛni kɛ wala y'a dɔn mori zamana yɛrɛ kuma caman a bɛ kuma communication kan mais o leçon bɛ ɲɛfɛ a ma s'o ma a banna maintenant bayɔrɔ ji c'est océan o tɛ sɔsɔ dɛ bayɔrɔ ji o ye océan de ye maintenant océan dɔw b'a fɔ ko kɔgɔji non océan ka bon kɔgɔji ye o kɔgɔji ma diɲɛ lamini ji min ka diɲɛ lamini o océan le o le ye nin taliki ji o ye ji min bɛ woyo ji min tɛ jɔ ji min bɛ woyo o taliki ji ye baji kɔji ji kɔni min bɛ woyo ji o ji n'a kɔni bɔnna ka ban a bɛ woyo de circuler o taliki ji ye maintenant lasinɛ ji a bɛ tali kɛ ji dama dama la mais ale ji tɛ woyo verre kɔnɔ jiw dala ji nugu jidigɛni nugu wala ji minnu tɛ woyo o lasinɛ ji ye hali n'i ye ji kɛ verre kɔnɔ lasinɛ de b'a signaler mais musa ji o ye sanji ye dɛ alahu akibaru kɛlɛ bɛ yɔrɔ nin ɲɔfɛ n bɛ kɛlɛ bɔ a la bi n'a ye ja ta n'a k'i ja to yen musa ji ye sanji de sanji ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni turabu dala ɲɛnama bɛ yen min ye kisɛ kelen fili ye musa de b'a jira kuma dɔ la a b'a fɔ ko dimi ni sira a bɛ na ni kuma fila ye a bɛ na ni dusukasi caman ye sira kan a bɛ na ni jama ka dusukasi ye sira kan mais n'a ye jiko concerné a bɛ ji yira parce que ji tɛ na fiyewu ni danfɛn miliyɔn yiri kama sa tɛ se ka kɛ an kana fɔ n k'an dama de dugukolo kan a b'an dama concerné o nkalon ye donc musa ye ji de sanji a min ye ka sanji nali yira ne la a ka ca siɲɛ 100 ye parce que ne yɛrɛ bɛ turabu dɔ ci hali n t'a saraka n bɛ don a gouvernement da fɛ pour que n bɛ leçon sɔrɔ donc depuis 2004 ne bɛ don kibaru bɔ tile kelen ma sauté
donc il va faire fleur quand 2004 fois 2019 fois bis au madame les kele ma sauté à fleur donc ne be 1000 fois là ani e min da kele ngelen ci ante kele non en cheka jam donc Moussa est sanji de ça va anan na yoro de abena yoro mina abayi la kafoko o sanji lo nyande yoro be nan nanai non ko jugu bi tegata o do bon oye jideum bani mais bogodeum mangushi e bogo folo le bogo dem folo mino ale bogo dem folo la correspondance e kabru bogo mangushi kabru bogo mais anan na yoro lo trabu ka misen quoi ibe kala ye duholo ka trabu ka misen na be mangushi c'est-à-dire pressé là quoi tellement que nous soutiennent beaucoup mangushi be adama de muso ya ira mangushi adama de muso ya mangushi ba ira abe shuira mais anan na yoro na be ni na be mufo na be gersiga la be mufo o leçon be o le be ni kono amena kala don kala leçon battant ani donne o le be ni kono donc maintenant mangushi e bogomiye ambe bolo la identité ka munyere lo muno mangushi bogo o kabru bogo masa solomana bogo o ye masa bogo chogodi ta détail mena détail masa bogo dukulo kuna yoro munu kajja yoro toye o le masa solomana bogo abe buba toyira ali kaburu sanvero ni min kortala ni abo yira abe kuru yira les montagnes les monts nemba imalaye abo beira masa solomana dukulo masa bogo yoro kajja katame yoro toka o be korta yira masa solomana le bole yira bon nungoro bogo ye sunungum bogo le voilà mo te bogo mi fe bogo mango o nungoro bogo adala kira mina kishi nema bama awo ye refle jugu ya min dalo kan namina nuhu voilà nugu ye tamashin ye o ya dan na minimum na mi minke abena ni donc nous ni sunungum bogo le maintenant ni na volo bogo le ba détail wa fo sambogo damate abe sambogo yira me sambogo damate jia kono fe be dukulo ka here la abebe ni kono tondi ki kaso itala mobli kurasan itala fen sa jia here be arhamanu tondi ni arhamanu ne be kele jia fe be ni here ba kono o arhamanu o le tondi gi do fen be ngono maintenant comme abena bogota sawura la amba bogo qualité di ibe siman bogo mangushi boyira tondigi boyira siman bogo ka bogo noni ka ke chenje ka yoro wulini aye na folo bogo tondigi bole yira bogo dukolo ka ni wari be douala ka nafa douala bonjo bogo nugu san bogo ale fem aba beya donc bogo be nyonya voilà mais ale tay na folo bogo le bogo be wardo mina ka ke ko mako blanc o tondigi bogo de donc voilà ambalma chema ani musuma fili koni bola la bi pep ka fo kila kala limité la karamogo la e ma fouike non ni ga ni minen karamogo bolo e fana te changer e ka jumene nyini donc o foire yale o ko jugule o tekala ni ye karamogo bi bolo ibe karamogo ta kala mais e yere ka jumene ngo karamogo ka dole ke o le ko sabe kala mais e yere ka jumene ke e yere bi la recherche ke ni la recherche que ni mi soro ka faraka lo ni ka ya ambola dibila bi recherche kala lo ni re nat ndana koroni masara me senata amalo donc ibe ane la kala limité classe la bongo yen kalo yen quoi mais 12e année là de mais 100e année là kala na non tout ça c'est faux ce sont des faux problèmes et ya que ça alimenta classe là et ya que ake ibe mo mi classé qu'on est beau tigi dana tigi ma sebeke donc kalango betele ka limiter ila karamogo la ima foike ika darsu kadron mais ere dokireba mi madon wole ko son ne dimina dondo kan sigi ngesege dambe trobula ebe do chipi sini be do warechi sini ngene be do warechi ashini shite kele go wi dambala dande mino ala ka masaya donc trobu dambe trobula nye trobu bebo dukulo ka bebo dictionnaire temps ani woro ana leçon bena se ama donc nye schéma bara schéma ole nya combinaison be réuni chini chite kele ka gopeo ka ba donc o ba fo fana ni trobu chi ni masaraka soro anyama be yele c'est archi faux naki jakana chi ala ka min bla iko
obi gwen ka kun ila akela hɛrɛ wa akela bɔnɔ ye mais ala ye turabu di dɔrɔn a ye se k'a yɛrɛ kungo dɔn ko nataw juguman ni hɛrɛw a ka se k'a faamu cogo min na k'a yɛrɛ bɔsi ko la a banna mais k'a fɔ ko n'i ye turabu ci a bɛna saraka min di e bɛna kɛɲɛ k'o saraka bɔ o saraka ɲama bɛ yɛlɛ fɛ a bɛɛ manamana ko can dɛ non 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 n'i y'a sɔrɔ ka turabu ci i m'a saraka bɔ k'a ɲama bɛ yɛlɛ fɛ sara ɲama kɔni n ye ɲama to ŋɔni duguma o kɔni ye wulibɛli ye exemple nin fɔlɔ nin dictionnaire nin kɔnɔ leçon 14 ani dɔɔni a filɛ a si ni si tɛ kelen ye voilà ne ka turabu combinaison bɛɛ réuni a filɛ combinaison bɛɛ n y'a bɛɛ réuni voici Inzan Sédhiou Massa Solomana Mori Zumana i tɛ leçon dɔ ye nin kɔnɔ k'i bɛna ye yɔrɔ wɛrɛ la jamais o tɛ se ka kɛ nin kelen leçon 14 ani dɔɔni nin leçon 9 nin leçon 7 ka jigi leçon 5 ani dɔɔni a bɛ ten dictionnaire 16 filɛ voilà ne kelen ka nin bɛɛ ci n bolo la dugukolo kan k'a ban pewu san 10 kɔnɔ mais n'a wala fɔ ko i m'a turabu ci ko n'i m'a saraka bɔ k'a bɛ yɛlɛma i fɛ manamana ko don mɔgɔ yɛrɛ le ɲama yɛlɛla mɔgɔ la voilà adamaden yɛrɛ le ka jugu olu yɛrɛ le bɛ ɲama yɛlɛ mɔgɔ la sinon foyi t'a la hɛrɛ kɔ voilà i y'a ci o i m'a ci o fɛn bi ala ye min kɛ o bɛ kɛ ala ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ ka tila ka dɔɔni fana di an ma an k'an yɛrɛ bɔ dibi la donc alhamdulillah turabu sɔsɔli bɔra la bi tasuma denko fɔ et puis a bɛna ye don kibaru bila de bɛ mɔgɔ fɔri turabu la don kibaru bila leçon m'a d'i ma k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ kalan turabu la san 1 san 15 san 30 n y'o kɛ turabu kalan na a bɛɛ 0 i b'a dɔn de dɔrɔn a yira mɔgɔw la k'i ka san 15 kɛ kalan na a yira mɔgɔw la k'i ka san 15 kɛ min ye ka san 3 kɛ san 4 a ma tɛmɛ o kan e ka san 30 kɛ san 4 kɛla n'o cɛsirila ka tɛmɛ e kan a b'i dan o wulibɛli le depuis ala ye diɲɛ dan diɲɛ dila cɛsiribagaw le ma minnu bɛ dɔ kɛ mais n ka kalan karamɔgɔ nin bolo n ka kalan karamɔgɔ nin bolo n ka kalan karamɔgɔ nin bolo non 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 tout ça c'est archive i ka kalan bolo mais a yira fana k'i ka kalan bolo nani ko kura dɔ kɔnɔ ye min tɛ i ka kɔrɔ o le bɛ mɔgɔ différencier donc a banna ala gbɛ tasumadenw tasuma ma yɔrɔ dayɛlɛla fɔɲɛdenw fɔɲɔ dayɛlɛla jidenw ji dayɛlɛla fo n'a kɛra musa ye n'i ye musa bila fɛn o fɛn kɔnɔ wala musa lolo ka ca ni tɔ bɛ ta ale yɔrɔ bɛ datugu le parce que tɔrɔden 16 b'ale kɔnɔ maintenant bɔgɔdenw bɔgɔ dayɛlɛla a y'a lajɛ tellement que c'est juste a y'a lajɛ voilà sɔsɔli den kelen t'a la tomi 24 tomi 24 24 fois 4 ça fait 96 donc a banna sɔsɔli bɔra la donc darusu nataw la an bɛna dondenw tɔrɔden minnu bɛ don minnu bɛ bɔ minnu tɛ don o tɛ bɔ leçon bɛ boli o kan n'i y'a ci banabaatɔ ko la i bɛ yɔrɔ jumɛn de ta n'i y'a ci gɛrɛsɛgɛ ko la i bɛ yɔrɔ jumɛn de ta olu ye leçon ye n b'a di an ma c'est à dire a bɛ yen quoi date foyi tɛ a bɛ yen n b'a di n y'a sɔrɔ ala bolo cogo min na n b'a di an ma o cogo la ten a fana tɛ sɔsɔ diɲɛ bɛɛ c'est pourquoi on l'a nommé an ka fɛnkɛ nommé géomatie universelle géomatie universelle si vous cliquez dessus sur YouTube ou bien Facebook géomatie universelle avec donc cité kɔnɔ a b'a sɔrɔ rapidement et puis abonnez-vous leçon kelen kana tɛmɛ a kan n'u ye avant gu ye n'u ye avant gu ye puis fayidaw fana an mana commencer an bɛ fayidaw fana di pour que ka a yɛrɛ dɛmɛ ala ni kira kama an bɛ fayidaw di parce que fosi man jugu diɲɛ kɔnɔ dɛsɛ ani gɛlɛya voilà ni o kɔni y'i sɔrɔ dɔrɔn i se ko dɔ ka di ye mais i tɛ se k'a kɛ voilà donc vraiment o yɔrɔ bɛ yen kosɛbɛ bon n bɛna fayida kelen di bi a ma a b'o baara ka filɛ an dɔ tɛ taa ba kɔ an tɛ taa kɔ kɔ an bɛ yan n bɛ Côte d'Ivoire n bɛ Tɛngɛrɛla wulibɛli lo a tɛ sɔsɔ maintenant n bɛna min di o ye Musa ye n bɛna Musa gindo dɔ di gɛrɛsɛgɛ ko fan fɛ gɛrɛsɛgɛ ani jama a bɛ tɔndigi bila Musa kɔnɔ
aba kete abe to digi bla Musa kono ni sebiye ibe ni sebe ni complet wa woro keme woro bi woro ani woro wa woro keme woro bi woro ani woro wa woro keme woro bi woro ani woro iba sebeti ou bien keme sawa ani tan ani saba o ye kira hada duye na mimam wa woro ke woro bi woro woro ibani kamigwe tobi kadu kamigwe ibani kamigwe tobi kadu ibe jama soro ibe nafolo soro ala kallo ni abe ni ke o bita faida yi faida chama dirita ibe min di doron baraka ka do ala ka ke kise voilà donc ni e bi faida yi Musa ka tondigi jiga kono wa woro keme woro bi woro ani woro ou bien keme sawa an tan sawa trafu fle trafu ngine na ba ci abe ngine fo kalmun nuna ala ni gersege nyini to ala le fe kan son gersege la gersege barka ma shu ani kle ka bo adama don yoro shu ni kla kana potige ibo ngine fo ibe basimala sebe ka soli sebe ani ci nini wa woro ke woro bi woro bana wala ibe soro ka soli ke ka datugu iba ko iba ni kamigwe tobi ka dun ni an kamigwe tobi ka dun abana ni ala ni kira sanama iba gersege fana soro et puis fana be me adawla fana la wala donc ni e bita finga na tawla amena développement ke alisa ma do leçon kono ka fo ko ni kela ni ni yoron sura be ni yira ni ni yoron sura be ni yira non voilà bon mena kelen di jona comme déplacement bo ka sha mo la ni e trobu ci lumara ka dimita ka sirata dimi ani sira o joli ye siraka dimi ani sira lumara o ye joli ye siraka joni ko nyini sade nonde yira koloshi lumara dimi ani sira joli be siraka maintenant ibe kala law yoro nyini ni ka kala law yoro nyini kala law le ba victime yira sisa trobu kono parce que trobu flebe c'est trobu fodro na so mi wona be doma mais il y a les explications irrationnelles il y a explication min di kuma be bola yoro jumena kuma be ta yoro jumena ni trobu dala maseko o nyana bodrom c'est zéro à la base e be singa kuma kelen voter mais abe ta yoro jumena be sigine kono non trobu na dimita ka sirata so de yoro nyini mais ni le marako ame le mara la bi ni le marako ko dimini sira a famba be accident ou bien malju ka dimita kala la be siraka o famba be accident ka dimi do sira kan de la mais ni le marako dimini sira be kala la yoro nyini ni kala la nana de yona kayla chila e sento la mais ni kala la ka fasota ba yoro mana trobu kono kala la be fasola le marako dimi ani sira kala law be fasola e min bolo ka trobu ciwe sada menim ni kala law mana fasola ou be nana fasola bayaro yena denyona ala sa te ko yo bayra ka fo denyon do be na ife e yera faso tigi fe ou bien e be na ta denyon do fe atigi be na accident sur siraka fo ka joli bo ala adobe o koni sur place ala kan gishama voilà donc oye bita leçon fitini nous leçon be nyef quoi mais leçon dit ama c'est-à-dire il be ken ka tale doro nyone leçon qu'on m'a dit ma ngaloyi mais fin dit avec espérance be mulo voilà kaye keme sawa ni ko le fala lagbel la abe bon hono dumere abe lo luye fenga wala nous on est do kibaro yi voilà donc vraiment ni on est dibi bolé à la peu voilà salam alaikum